Holland. Belgium. This is Belgium? And that's Holland. This is Holland. Yeah. You live in Belgium or Holland? Live in Belgium. ቤልጅየም እና ሆላንድ ይባላል አንድ ቤት ማለት ነው። ሆላንድ ግን ስትሪት ላይ መስክም ላይ ቢራ መጠጣት ክልክል ነው፣ ያስቀጣል። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት እየጠጣ ነው ቢራና አሁን ሆላንድ ቢሆን ያስቀጣል። What's verschil in Nederland en België? እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም እንዳየነው አይነት መስመር አለ። ይሄ ቤልጅየም ይላል፣ ይሄ ሆላንድ ይላል። መሀል ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ቤታው ምን ሊባል ነው አስባችሁታል? ምን ሊባል ነው? የቤልጅየም ቤት ነው የሆላንድ ቤት ነው የሚባለው? አሜዚንግ። ግን ለቤልጅየም ያደላ ይመስላል ምናልባት። This side is Belgium and the other side is the Netherlands. This is Belgium, this side Netherlands. See the cross there? Yeah? Like that. Oh. So and you see it on the number board Yeah. on the house. Yeah, it is 16. Netherlands is 16A, 16. Yeah. Which is better, Netherlands or Belgium? Nederland, 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 Netherlands. No. Don't do that. Which go. Say no? Nou, moet je die lijn kijken. Nederland. Als je die vlag ziet, Ja. dat is Holland. Oh, anders weet je dat niet zeker waar je blijft. Dat is echt verwarrende, andere grappig staat, man. Echt, ik ben echt verrast, man. Echt. Welcome to Holland. No, sorry. Holland. Belgium. አንደርምጃ ሆላንድ፣ አንደርምጃ ቤልጅየም። ባርሌ ሆርቶግ ይሉታል ቤልጅየሞች፣ ባርሌ ናሱ ይሉታል ደግሞ ኔዘርላንድ በቤልጅየም ውስጥ፣ ቤልጅየም ደግሞ በኔዘርላንድ። አሁን ዜማን የሚባለው ሱቅ ለሁለት የተከፈለ ነውና ማል ለማል ስለተከፈለ በዚህ በኩል ያለው የኔዘርላንድ ነው፣ በዚህ በኩል ያለው የቤልጅየም ነውና ለሁለት አስተዳደሮች እንግዲህ አሁን ግብር ይከፍላል ማለት ነው። እንደ ህግ በብዙ ቦታዎች የድንበር መስመር አለ። ነገር ግን ነዋሪው አብሮ በጋራ እንደሚሰሩ ማህበረሰብ የትኛው የድንበር ከተማ መሆናቸውን እንኳን ሳያስተውሉት በአብሮነት በሰላም ይኖራሉ። This is Belgium. Belgium. On this side? Holland. Oh. Yeah. You live in Holland or you live in Belgium? Live in Belgium. You live in Belgium? Ja, maar de sleep rooms is tot in Holland. Okay. This is Belgium? And that's Holland. This is Holland. Yeah. You live in Belgium or Holland? Live in Belgium. You live... እዚህ ከአንድ ድንበር ወደ ሌላ ድንበር ሲሄዱ መታወቂያ አይጠይቅም፣ ፓስፖርትም አይጠይቅም፣ የድንበር ጠባቂም የለም። Which government did you pay taxes to? In Belgium, yeah. Okay. How do you compare life in Belgium and Holland? Yeah, I don't know. Yeah, belasting in Belgium is big. I thought tax in Belgium was good. Oh no, the most of Europa. Okay. But for me, except for food and some other thing, I thought Belgium was better for living. Only for cars. Cars is small money. Maar no. Too much belasting. I appreciate you, man. Thank you very much. This is Belgium. This is Holland. That's really nice. Wow. እዚህ አሁን እኔ ክልል አትምጣ እኔም አንተ ክልል አልመጣም የሚባባሉበት ሁኔታ የለም። ሁለት የከተማ አስተዳደር አለ፣ ሁለቱም በጋራ ይሰራሉ፣ መረጃ ይለዋወጣሉ፣ አንድም ቋንቋ ይናገራሉ። Nederlanders. Dit is echt wij vreemd. weten niet beters, wij zien er eigenlijk al niet meer. Ja. Maar ik weet niet, kijkt u ook naar de huisnummers? Huisnummer. Als het is, kijk, de Nederlandse huizen hebben allemaal... Ja, die verlagen, verlagentje. Ja, dus dan bij kun die je echt Belgen zien- ook, bij die Bij de Belgen Belgen ook. ook. Dus dan kun je echt zien waar dat je bent. Hè? Ja. En die doppen midden op de weg Ja. enzovoort. Dus Het is het staat heel allemaal wel anders. goed aangegeven. Echt Ja, anders. dus, Bent u Nederlander of België? Ik denk Nederlander. Nederland. Ja, toch? Ja. Ja, maar je zijn U klinkt het zelf er gewoon zijn ook veel Nederland. Nederlanders die op Belgisch wonen. Ja. Dus dat kan ook. ሌላው የሆላንድና የቤልጅየም ልዩነት ቢራ መጠጣት ቤልጅየም ስትሪት ላይ ይፈቀዳልና ሆላንድ ግን ስትሪት ላይ መስክም ላይ ቢራ መጠጣት ክልክል ነው፣ ያስቀጣል። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት እየጠጣ ነው ቢራና አሁን ሆላንድ ቢሆን ያስቀጣል። ከፍተኛ ትልቅ ቅጣት ነው የሚያስቀጣው፣ ክልክል ነው ሆላንድ። Wat is verschil in Nederland en België? Heel veel. Heel veel? Ja.
Dat weet ik niet. Nou, de wetten in Wat- Nederland. wat is En dat je moet eigenlijk? naar de wetten kijken in Nederland en België. Ja, wij blijven Nederlander en Belg blijft gewoon Belg. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. Ook al wonen wij door elkaar. Ja. Dus ik ken meer van Nederlandse mensen Ja. dan van Belgische mensen. Nooit probleem gehad. Nee. Nooit, toch? Ja, Dat was er zal heel best- er vroeger, zal heel best- lang ja, geleden. Ja. Nou, heel lang. Ik denk Ja. toen wij jong, ik ben niet echt hier geboren, maar toen ik nog jong was, toen was veel pik en pok tussen Nederland en België, hè, ook tussen de jeugd en zo. Hè. Dus, Ja. maar ja, dat was overal. We hebben Ja. 2 burgemeesters en die moeten gewoon Ja. samen oplossen. 2 gemeenten zitten hier, 2 deze gemeentes, stad. 2 burgemeesters, 2 Oh, gemeentehuizen, dit is heel vreemd. 2 scholen. 2 scholen. Nou, 2 lagere scholen en dan hier nog een Nederlandse Ja. NAVO. Dus we hebben het helemaal. Ja. Hè? En in deze winkel, Mhm. nou ja, dus daar loopt de grens ook doorheen, maar ja, dat kun je daar ook wel zien. Hè? Ja, ik zie het, ja. Hè, Twee helft verlagertje. is, met de corona komt dus gewoon het laatste stukje open en dit stuk moet dicht blijven. Vanaf wanneer is die Kraus eigenlijk? Dus al heel lang geleden. Heel lang geleden. Heel lang geleden. Dus Ah. zover ben ik dus gewoon niet teruggegaan. Echt waar. Ja, dus dat is Zo. al voor de oorlog, zeg maar. Dus dat is al heel lang geleden. Dus ik denk misschien Napoleon of weet ik Oké. veel. Hoeveel keer ga je langs hier? Hier, ik. Heel verschillend. Hè. Voelt u dat? Ik ben nou Nederland, ik ben nou Nee, België. jullie wel. Ik wel. Jullie wel. Wij niet meer. Ja, ik wel. Wij niet meer. Maar goed, Dat is heel vreemd. succes. Het is heel anders. Ik zou zeggen, geniet er nog van. Ja, dankjewel. Dankjewel. Uw naam is? Hermans, Joop Her- Hermans. Jo Hermans. Hoe oud bent u? Heel oud. 85, zoiets. Nou, jij mag nooit meer raden, want dat is helemaal fout. Helemaal fout. Helemaal Bent u jonger dan Ja. echt waar? Sorry. Sorry. Helemaal fout. Je bent met een vriend niet meer. Oh, Nee, sorry. Hoe oud bent u? Nee, nog geen tijd. Net Sorry dat ik het verkeerd gezegd hoor. ይህ ነው እንግዲህ ድንበርን እንዲህ ላይ ተደርጎ የተሰመረው መስመር። እዚህ ጋር መስታወቱ ላይ የምትመለከቱት ባንዲራቸው ሁለቱ ባንዲራ ቀይ፣ ነጭ፣ ሰማያዊው የሆላንድ ሲሆን ጥቁር፣ ቢጫና ቀዩ ደግሞ የቤልጅየም ነው እና እውነት ለመናገር የድንበርን የሚለይ መስመር አለ እዚህ ከተማ ሲባል አንድ መስመር ብቻ ነበር የመሰለኝ፣ ግን ከተማ ውስጥ በየቦታው አለ እንደዚህ አይነት መስመርና ቤልጅየም ኔዘርላንድ፣ ቤልጅየም ኔዘርላንድ በሚል እንደዚህ አይነት የተሰመረ ብዙ መስመሮች አሉ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም እንዳየነው አይነት መስመር አለ። ይሄ ቤልጅየም ይላል፣ ይሄ ሆላንድ ይላል። መሀል ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ቤታው ምን ሊባል ነው አስባችሁታል? ምን ሊባል ነው? የቤልጅየም ቤት ነው የሆላንድ ቤት ነው የሚባለው? አሜዚንግ። ግን ለቤልጅየም ያደላ ይመስላል ምናልባት። አሜዚንግ። በጣም የሚገርም ከተማ ነው እና ምን አይነት ከተማ ነው? መስመር በመስመር የሆነ ከተማ። This side is Belgium, and the other side is the Netherlands. This is Belgium, this side Netherlands. See the coral there? Yeah? Like that. Oh. So, and you see it on the number board Yeah. on the house. Ja, het is In 16. Netherlands, it's 16A, 16. more like that. There's a Belgian flag on it. Okay. It's You now see Belgium. the number 7 is Belgium. Yes, this side is Netherlands, Okay. and this side is Belgium. You are Belgium or Netherlands? I'm Belgian. You are Belgium? Yes. Okay. It's a Belgian shop. It's your shop? No, of the girlfriend. Okay. Nice, nice. A little bit Yeah, strange. strange, Yeah, yeah. It goes Belgium, Netherlands, Belgium, Yeah, Netherlands. yeah. That's why I came here. Yeah. A lot of people come here to Yeah, to visit. Yeah. That's nice. You have to not close. Not gonna close in 6. Okay, I think, oh, 6 o'clock. ያው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት የሁለቱም ባንዲራ አለ። ቀይ፣ ነጭ፣ ሰማያዊ የሆላንድ ነው። ያኛው ደግሞ ጥቁር፣ ቢጫ፣ ቀዩ ደግሞ የቤልጅየም ነው። እንደዚህ ግን ባንዲራ የበዛበት ከተማ እኔ አላየውም በሆላንድም በቤልጅየም አይደል። እንግዲህ ካላየው ሊሆን ይችላል ምናልባት። ግን እንደዚህ አይነት ከተማ ይሄ የምትመለከቱት ባስ ደግሞ የሆላንድ ባስ ነው። ሁለቱም የቤልጅየም የሆላንድም ባስ እዚህ ከተማ ውስጥ ይሰራል። በጣም አሜዚንግ። መኪኖቹም ታርጋቸውን ስትመለከቱ የሁለቱም ታርጋ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው የሆላንድ ሲሆን እዚህ ጋር ያለው ደግሞ የቤልጅየም ነው። የሚገርመው ከፊት ያለው የሆላንድ ነው፣ ከኋላ ያለው ደግሞ የቤልጅየም መኪና ነውና
እንደዚህ በጣም ሁለቱ በቃ በጋራ የሚኖሩባት ሀገር ናትና በጣም ሳምቤዚ የምትመለከቱት ቀይ በነጭ የቤልጅየም ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቱት ቢጫ በጥቁር የሆላንድ ታርጋ ነው እና ሁለቱም ኔዘርላንዶችም ቤልጅየሞችም በጋራ የሚኖሩባት ከተማ ነውና ከሌሎቹ ከተሞች ከቤልጅየም ከሆላንድም ካሉ ከተሞች ይሄ ከተማ ልዩ የሚያደርገው ሁለቱም ቤልጅየሞችም ኔዘርላንዶችም በጋራ መኖራቸው ነው። ድንበር ላይ ካሉ ሀገሮች እንግዲህ የምንማረው ቤልጅየምና ሆላንድን ጨምሮ ከነሱ ብዙ የምንማራቸው ነገሮች ይኖራሉ። ጦርነትና ግጭት በሁለቱ መካከል ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። ወደ ሰላም ግን የሚመጡበት ነገር ችግሮችን በጋራ የሚፈቱበት ነገር የህግ የበላይነትን በማክበርና በንግግር ነው እና ወደ ጦርነትና ወደ ግጭት የሚያስኬደው ነገር እንግዲህ ሁሉ ነገር የራሴ ብቻ ካልሆነ በሚልና የህግ የበላይነትን ባለማክበር ነው። እነዚህ ሁለቱ ቢከበሩ በአንድ ሀገር ውስጥ ሰላም ይኖራል ብዬ አምናለሁ። Where are you from? I come from Ethiopia. And you? And you? Colombia. And you? Sri Lanka. And you? Morocco. Where are you now? Barle. Belgium or Netherlands? Belgium. Belgium, mama. Okay. You come from Belgium or Netherlands? From Belgium. You're from Is this a Belgium? vlog? Yeah, Oh, TikTok vlog. for YouTube. Oh, YouTube. Well, what's your username? Zuckerberg, please. Yeah. What's your username? Subscribe. Subscribe. Ah, Yeah, yeah. subscribe. What's your and like? Hmm? And like and follow. My YouTube channel is Cisco Visual. I'll let you know later. Okay. Okay. What's your name? Adam. And you? John. You? John Borg. Champorik. And your name? Je parle français? Eyo. Eyo. I speak French. It's a Bible name. Nee, I'm from Morocco. Wat wil je zeggen? Gewoon iets zeggen. Subscribe. Subscribe. Spread kindness. Which is better, Netherlands or Belgium? Nederland, 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 Netherlands. No, don't do that. Which country is better for you guys, Netherlands or Belgium? Really? And you? Nederland. Nederland. Why? 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 Nederland. It's better. It's better. And Where are you from? I'm from Sri Lanka. Sri Lanka. Okay. And you? Morocco and Sri Lanka. Are you? Colombia. Really? Are you? I'm Morocco. Morocco, okay. Hallo, hallo. Alles goed? Wat zei je nou? Goh, nou, dat is goed. Ja. Nou, moet je die lijn kijken. Nassau. Nederland. Als jij die vlag ziet, Ja. dat is Holland. Oh, anders weet je dat niet zeker waar hij blijft. Dit stad is echt verwarrende, andere grappige stad, man. Echt, ik ben echt verrast, man. Echt. ይህ ስትሪት በዚህ በግራ በኩል የሚታያችሁ ስትሪት የቤልጅየም ስትሪት ነው። ይህ ባንዲራ የሚታያችሁ ጫፍ ላይ ያለችው ባንዲራ የምትታያችሁ የቤልጅየም ባንዲራ ናት። በዚህ በኩል በተቃራኒው ደግሞ ያለው በእኔ በኩል ያለው ደግሞ የሆላንድ ስትሪት ነው። አዶኖ ስትሪቱ ስሙ አንድ አይነት ይሁን አይሁን አይዶኖ፣ ግን በሚገርም ሁኔታ በዚህ በቀኝ በኩል ያለው የሆላንድ ስትሪት ሲሆን ይሄ ደግሞ በግራ በኩል ያለው የቤልጅየም ስትሪት ነው። You all live in Belgium, but you love the Netherlands. How? Netherlands is better. Ben je in Nederland geweest? Hier is Belgium en Netherlands. Oh, dit is Belgium en Nederland. Dit is het. Belgium and there is Netherlands. Look, you can go with me. You know Zeeman? There is here in Netherlands, here is Belgium. Really? You can do this and you are in Netherlands. This, you are in Belgium. Okay. Can you show me if you don't mind? ያው እዚህ ሀገር እንደምትመለከቱት እንግዲህ አዋቂውም ልጁም ህፃኑም ትንሹም ትልቁም ሴቱም ወንዱም እንግዲህ ሳይክል የሚነዳበት ሀገር ነው። መሬቱ በነገራችን ላይ በጣም ምቹ ነው ለሳይክል እና መንገዱም ለሳይክል ተብሎ የተሰራው መንገድ እንዲሁ በጣም ምቹ ስለሆነ ለሳይክል በጣም ተመራጭ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ የምትመለከቱት ያው አየሩም ጥሩ ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜ አየሩ ጥሩ ሲሆን ሰዎች ቁጭ ብለው ውጭ እንደዚህ መዝናናት
ይወዳሉና አይቼዋለሁ። ግን ያው እስቲ ከነሱ ጋር ደግሞ የተለየ ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ ስለፈለኩኝ ነው። Which one? This the Netherlands is Belgium. Really? Where are you now? Belgium. You are now in Belgium. This is Netherlands. You're standing in Netherlands. Yeah. This is Belgium. Okay. Chill out. This one is Netherlands. This one is Belgium. Yeah. Oh. That's interesting. You live in Eindhoven? I live in Eindhoven, yeah. In the center. In the center. Are you interviewing people? Yeah, sometimes. Oh. Yeah. That's fun. You're gonna post on YouTube? Yeah. Oh, no, I wanna see. You wanna see? Gaan jullie naar school? Yeah. Welke school? Baby has the feeling. Yeah. Welke? Baby has the feeling. Yeah. Okay. What's Okay. your Thank. My name is Cisco. Cisco? Yeah. C? S-I-S-C-O-O-W. Kan je typen? Yes, sure. S-I-S. Laat hem typen, man. Subscribe and like. S-I-S-C-O-O-W. Cisco. Yeah, this one. Oh. What this? I will subscribe to you. Yeah, oh, thanks. What are you doing, man? What do you now, man? Here, I subscribed. Oh, thanks. I was Okay. I'm John Koch. I am John. Okay. Bye. Okay, thank you, sir. Bye. አሁን ያለነው ሜይ አጋማሽ ላይ ነው። ስለዚህ አየሩ በጣም ቆንጆ ነው። ምንም ከላይ የሚያስለብስ ነገር አይደለም። አየሩ ቆንጆ ነው። ሰውም እንደዚህ ዘና ብሎ ቲሸርት አድርጎ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለውና በጣም ደስ የሚል አየር ነው። ድባቡ ደስ ይላል። ከተማ ውስጥ ያለውን ነገር እስቲ ዞር ዞር እያለ ደግሞ አብረን እናያለን። አብራችን ቆዩ። It's no Belgium or Netherlands? This Belgium. It's Belgium. Belgium, yeah. We go like 40 Oh, this side is Belgium, this side is and Netherlands. across the street, Yeah. a little to the left is also ኦኬ ታንክስ። አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ከተማ እንግዲህ መጠየቅ የግድ ይሆንባችኋል ማለት ነው፣ ያላችሁበትን ለማወቅ እና ያለሁት ቤልጅየም ነው ወይስ ኔዘርላንድ ነኝ የሚለውን ለማወቅ ነው አሁን የጠየቁትና ቤልጅየም ነው ያለው አለኝ። እንግዲህ እዚህ ከተማ ስትመጡ ያላችሁበትን ማወቅ ከፈለጋችሁ የግድ መጠየቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኃይለኛ ፀሐይ ነው ዛሬ። ወደ 20 አካባቢ ነው ዲግሪ ሴልሺየስና ኩኪስ እንኳን ይቀርብኝ ቡናውን ብቻ ሊወጣ ቆንጆ አየር ነው ዛሬ። ሰመርም አሁን እየገባ ነው። አሁን ለምሳሌ የሁለቱ ሀገሮች ልዩነት በቤልጅየም እና በሆላንድ የቤንዚን ልዩነት አለና አሁን ድንበር ላይ ያሉ ሰዎች በዛ ይጠቀማሉ። ምክንያቱም ቤንዚን ሆላንድ ውድ ሲሆን እዚህ ቤልጅየም ደግሞ ቤንዚን ይቀንሳል እና ድንበር ላይ ያሉ የኔዘርላንድ ነዋሪዎች ወደ ቤልጅየም ድንበር ላይ መተው የሚቀዱት ቤንዚን ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ናፍጣ ሆላንድ ይቀንሳል፣ ቤልጅየም ደግሞ ናፍጣ ይወደዳልና በሁለቱም አቅጣጫ እንግዲህ በቤልጅየም አንዱ ሲወደድ አንዱ ይቀንሳል፣ በሆላንድም አንዱ ሲወደድ አንዱ ይቀንሳልና ድንበር ላይ ያሉ ሰዎች ነዋሪዎች እንግዲህ በዚህ ተጠቃሚዎች ናቸው። ቤልጅየም እና ሆላንድ እንግዲህ ብዙ ታሪክ ያላቸው ሀገሮች ናቸው። እንደሚታወቀው በ1815 በተደረገ የቤልጅየም አብዮት ከ1815 እስከ 1830 በተደረገ እንግዲህ የቤልጅየምና የሆላንድ ሽኩቻ ቤልጅየም እንግዲህ ራሷን የቻለች ሀገር የሆነችበት የተወሰነው እንግሊዝ ሀገር በተደረገ የሀያላን ሀገሮች የዲፕሎማቲክ ኮንፈረንስ ላይ ቤልጅየም ከ1831 ዓ.ም ጀምሮ ኔዘርላንድ ተገንጥላ ራሷን የቻለች የራሷን መንግስት መስረታ ከዛ በኋላ የራሷን መንግስት የመሰረተች ሀገር ሆናለች። እንግዲህ ቤልጅየም ያው በቋንቋ ሁለቱም ሀገሮች እንግዲህ በአክሰንት
ካልሆነ በስተቀር የሁለቱም ቋንቋ በጣም ትንሽ አክሰንት ነው ልዩነቱ ያለውና ሁለቱም እንግዲህ መግባባት ይችላሉ ሁለቱም ሀገሮች። አጋጣሚ ሆነው እንግዲህ ሁለቱም የፖለቲካ ሴንተሮች ናቸው። ሆላንድ የሚገኘው የዘሄግ የሚገኘው የዓለም ፍርድ ቤት ዋናው ውሳኔ የሚያገኝበት ደንሃግ የሚባልበት ከተማ ዘሄግ ማለት ነው። እዛ ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ ብራሰልስ ያለው የዓለም የመሰብሰቢያ ቦታ የፖለቲከኞች የዓለም ሀያላን ሀገሮች የሚሰበሰቡበት የፖለቲካ መሰብሰቢያ ቦታቸው እንግዲህ ብራሰልስ ነው ማለት ነው። እና ሁለቱም እንግዲህ በአጋጣሚ የፖለቲካ ሴንተር ሀገሮች ናቸው ቤልጅየም እና ሆላንድ። ያው አሁን እንግዲህ ያው በሁለቱም ሀገራት የራሳቸውን ኤምባሲ በቤልጅየም የሆላንድ ኤምባሲ አለ፣ በሆላንድም የቤልጅየም ኤምባሲ አለ። እንግዲህ ሁለቱም ሀገራት በጋራ በሰላም እስካሁን ድረስ እንግዲህ ይኖራሉ እና እንደተመለከታችሁት ከዛ በኋላ እነሱም ቤልጅየሞችም ወደ ኔዘርላንድ ይገባሉ፣ ኔዘርላንዶችም ወደ ቤልጅየም ይገባሉ በሰላም። እነሱም ወደዚህ እየመጡ ይሰራሉ። ፓስፖርት አይጠየቅም፣ ምንም ነገር ድንበር ላይ ጠባቂ የለም፣ ምንም ነገር የሚከለክል ነገር የለም። ሁለቱም ያው እንደሚታወቀው የአውሮፓ ህብረት አባል ናቸው እና በጣም ነው የሚገርም ኤክስፒሪየንስ ነው። አንድ ሀገር ያለ በሁለት ሀገሮች የሚተዳደር ከተማ የሚገርም ነው እና ቤልጅየሞች ባርሌ ሄርቶግ ሲሉት ሆላንዶች ደግሞ ባርሌ ናሱ ይሉታል እና አንድ ከተማ ነው፣ ነገር ግን በመስመር የተሰመረች በየቦታው ነው ያለው። እንዳያችሁት አንድ ሰው አንድ ቤት ውስጥ ተኝቶ አንድ ቤት ውስጥ እየኖረ እግሩ ቤልጅየም ሊሆን ይችላል፣ ጭንቅላቱ ኔዘርላንድ ሊሆን ይችላል እና መኝታ ክፍሉ ሆላንድ ነው፣ ሳሎኑ ደግሞ ቤልጅየም ነው ማለት ነው እና አንድ ሰው እንግዲህ አንድ ቤት ውስጥ እየኖረ ቤልጅየም እና ሆላንድ ይባላል አንድ ቤት ማለት ነው። አሜዚንግ አወሯቸውን ሰዎችም ደስ የሚሉ ናቸው። ቬሪ ናይስ ፒፕል። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ይህን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለሌላም ቪዲዮ እንደዚህ ያበረታታልና አትርሱ።